Ma'am, guess the price sa inyo tong bag. Price ng bag? Ano to? 250. Meron na lang po kayong 4 tries. Closer or higher, lower? Lower? 200. 200? 180? Guys, 200 daw. Meron na lang silang 3 tries, ma'am. Ano pa yung sagot na kanina? 180. 180? 2 tries na lang, 2 tries na lang. Ma'am, may lisensya ba kayo, ma'am? Oo. Meron na lisensya kayo. Ang bilis niyo, ma'am. 2 tries na lang, ma'am. 2 tries na lang. 170? 170? Last one na lang, ma'am. Malapit na. Baba ng konti, ma'am. 165. 160. 160. Last na, ma'am. Last chance. Last chance. Final answer, ma'am. 160. Final answer. Oo. Ano? Wrong? 160, guys. Pero yung total price nyo talaga, ma'am, 159. Bali, meron ka lang piso. Dahil dyan, ma'am, nanalo kayo ng bag. Yan. Ma'am, ano na rin siya, ma'am? Ano na rin siya, ma'am? Ano siya, ma'am? Bag. Waterproof. Thank you. Waterproof siya. Ang lamig na kamay ko, ma'am. Di na, nasa Baguio tayo, ma'am. Nasa Baguio kasi tayo, ma'am, eh. Kinabahan ako, ma'am. Okay, From Cebu pa kami. Alat from Cebu daw sila, guys. TikTok. Oh my gosh. Dami niyan sa TikTok. Yes, ma'am. At ang maganda pa dyan, ma'am, meron siyang strap sa loob. Kaya pwede mo siyang gawing shoulder bag. Pang everyday use na rin, guys. Kaya kung gusto mo mag-check out niya, nandiyan sa yellow basket. And like and follow si Dinaya. Yes to this. Bye!